السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مدام فلاح. اليوم مع هذا المساء لا غالب ما نجمش نحط كاع لي فيديو باسكو انا تاني عندي لا شارج مع التصحيح مع الابن تاعي بغف هذا التصحيح تاع لو سوجي اللي كنت ديجا حطيته. تابعوني. Texte. Ensemble, protégeons l'environnement. L'environnement est le milieu qui nous entoure. Pour vivre sainement, nous devons protéger ce milieu de tout ce qui peut le polluer. Pour cela, la participation de tous les citoyens est nécessaire, ضرورية. Ainsi, nous devons entre-temps éviter de déposer n'importe où les ordures. يعني نتفادوا باش نحطوا في أي بلاصة les ordures. Dans les quartiers, notamment, respecter les espaces verts et aider à la plantation des arbres. يعني هنايا respecter نحترم الأماكن الخضراء et aider à la plantation نساعد في غرس à la plantation des arbres. Si nous détruisons les forêts, notre planète risque de devenir un immense désert. Question. Alors, هنا السؤال واش يقول؟ الأول compréhension de l'écrit. 1. Recopie la bonne réponse. هنا مغالطين دايرين les bonnes réponses غير une seule réponse. Dans ce texte, on parle de la protection. يعني هذا النص بعد ما نقروه شحال من مرة نجاوبوا السؤال. On parle de la protection des oiseaux, de l'environnement, des animaux. Donc, هنايا dans ce texte, on parle de l'environnement. D'accord? 2. Réponds par vrai ou faux. Vrai اللي هي صحيح ou faux اللي هي خطأ. Pour protéger notre environnement, nous devons. قال لك هنايا باش نحمي المحيط تاعي شي لازم ليا. Alors عندي هنايا دو فراز، عندي زوج جمل بعد ما نقرا النص مليح نجاوب عليهم بصحيح او خطأ. Jeter les ordures par les fenêtres. Jeter les ordures يعني نرمي النفايات par les fenêtres من النوافذ. Alors vrai ou bien faux? Faux. Donc خطأ هنا faux. Deuxième phrase, aider à la plantation des arbres. Alors aider à la plantation des arbres, aider à la plantation des arbres. Donc c'est vrai. Alors j'écris vrai. D'accord? صحيح. 3. Relève. واش معناتها relève؟ هي استخرج من النص. Relève du texte le synonyme du mot déchet. Synonyme, ماشي l'antonyme. هنايا هم synonyme du mot déchet. Alors déchet, ça veut dire les ordures. Bon, هنايا عفسة. Déchet راه كتبنا بالاس, ça veut dire au pluriel. Donc je dois chercher un mot au pluriel. Alors déchet, ordure. هي هنايا ordure. Déchets, ordures. 4. Sépare les constituants de la phrase suivante. Sépare. معناتها افصل بين les constituants de la phrase. يعني les éléments de la phrase. يعني من باش تتكون الجملة. Sujet, verbe, complément. Alors, nous et le sujet. Respectons le verbe. Soigneusement. Alors, comment nous respectons les espaces verts? Soigneusement. الحال. Alors c'est هنا c'est un adverbe. Adverbe de manière. Adverbe de manière. Donc adverbe de manière. Les espaces verts. Alors les espaces verts c'est COD. COD. Donc adverbe de manière. 5. Écris les verbes mis entre parenthèses au futur simple. يعني هاد لي فيرب اللي راهم بين قوسين غادي نديروهم في الفيتور. وحنا نعرفوا الفيتور سامبل التيرمينيزون تاعها اللي هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. يعني مع il avec s ou elle avec s او ان تي. دونك انا qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier le sujet. دونك شا عندي هنا les citoyens. les citoyens هذه باش نعوضها ب il avec s. donc كي نقول il avec s ça veut dire هنا شنو نزيد او ان تي. donc خلي لو فيرب كي نصرف كي يعطوني ان فيرب au premier groupe. هذا الفيرب في premier groupe كامل بال er
يعني tous les verbes qui se terminent par er كاع الافعال اللي يكملوا بال er هما premier groupe sauf le verbe aller اللي هو يكمل بال er بصح هو il fait partie du troisième groupe. Le verbe aller troisième groupe. Ça كاع الافعال اللي يكملوا بال er هما troisième groupe. donc شا قال لي هنايا في الفيتور futur simple شا غادي ندير نشوف هنايا قبل السوجي فاش راه هنا راه في il avec s يعني pluriel. donc كي نقول il avec s تما شا غادي نزيد o n t. alors شا ندير نكتب لو فيرب باش ما نتخلطش نكتب لو فيرب كيما راه يعني هنايا شا ندير لي سيتويان نعاود نكتبها هذه لي سيتويان نعاود نكتبها هنا ريسبكتي نكتبها كيما هنا عاد نزيد لها او ان تي داكور. alors les citoyens respecteront ها هو لو فيرب ريسبكتي كيما راهم عاطينه هنا شا زدت له او ان تي على حساب il avec s. les espaces verts et ils aideront. alors هنا شا عندي le verbe aider ها هو وزدت له او ان تي aideront à la plantation des arbres. écrit correctement au pluriel يعني اكتب بطريقه صحيحه للجمع. écrit correctement au pluriel. le milieu rural est pollué. le milieu rural est pollué. alors شا عندي هنايا le milieu donc c'est masculin singulier. le شا ولت لي ديجا هو راه بداها لي قال لي بداها بلي يعني في البلوريال. les milieux regardez je dois ajouter x. alors نكتب هنايا milieu x. rural alors ruraux AUX. alors le verbe être اللي راه عندي هنايا نحوله للبلوريال باسكو عندي هنا كي كانت هنا لو ميليو رورال كانت اي على حساب لو ميليو اللي هو il. كي راه عندي هنا لي ميليو alors شنو نردها هنايا اي تولي sont pollué ثاني هي نردها في البلوريال pollué. كيما تعرفوا هنا راه عندي ماسكولين دونك ما كاش لاكور كتبوا هنايا في لو فيرب être et pollué دونك هنايا عندي sont pollué دونك شنو نزيد الاو لا ما عنديش فيمينا هنايا خاطر نقولوا ان ميليو ولا نقولوا لو ميليو دونك ما نزيدش الاو تاع الفيمينا شنو نزيد راه عندي pluriel نزيد الاس اس. alors les milieux ruraux sont pollués. production écrite. notre environnement est en danger. pour cela écris 4 à 5 conseils dans lesquels tu expliques à tes camarades comment faut-il faire pour le protéger. utilise la tournure impersonnelle يعني تستعمل il faut ولا il ne faut pas il faut ou bien il ne faut pas. n'oublie pas les tirer au début de chaque conseil. aide-toi de la boîte à outils ci-dessous. alors تبعوا معايا il faut nettoyer les quartiers donc ها هي la tournure impersonnelle وها هو لو فير نخليه كيما هو في الانفينيتيف يعني ما نصرفهش il faut nettoyer les quartiers. deuxième phrase il ne faut pas jeter les produits chimiques. ها هي عطينا هنايا il ne faut pas وعطينا هنا jeter يعني نكتب الفيرب مباشرة بلا ما نخمم. il ne faut pas jeter les produits chimiques. les produits chimiques. en bas il faut planter des arbres. il faut planter ديته كيما هو الفيرب planter واش نغرس نشوف هنا يعني لازم نكون فاهمه الكلمات برك. planter des arbres كيما هم عاطين هنا والله ما حاجه صعيبه. il faut planter des arbres. troisième phrase il ne faut pas casser. il ne faut pas casser les branches des arbres. il ne faut pas casser les branches des arbres. d'accord ماهيش حاجه صعيبه غادي تدي il faut ولا il ne faut pas
وتشوف الفعل اللي غادي تخيره مع لو ريست دو لا فراز على حساب المعنى تاع الفيرب اللي راك مستعملها. ما يعني ماهاش حاجه صعيبه. داكوغ. ونأكد هنايا على لي تيري كيما قالوا لنا. داكوغ باسكو كي قعدت نكتب درت غير زوج وزوج نسيتهم. دونك لي تيري نأكد عليه. داكوغ.